ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ମନ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତ ବଦଳିବାଟା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସମୟର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରୁଛି? ଅଫିସ ହଉ ବା ଘର, ଶିଖିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭରିକି ଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିହେବ ସେ କଥା ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ଯେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କୋଉ କୋଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ଥାଏ, ଆଉ କୋଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାକ କାନ୍ଦୁରୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକରେ ରାଗି ଉଠନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, କହିବା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚମକ ରହିଥାଏ। ଏପରି ମହିଳା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ଏମାନେ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟେନସନ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ଯାଦୁ ନା ଏହା କୌଣସି ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ? ନା, ବରଂ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମହିଳା ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମଝଦାର କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ମହିଳା ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜର ଦିଲ ଆଉ ଦିମାଗ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଓ କପଡ଼ା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଜବୁତ ଆଉ ସମଝଦାର ମହିଳା ବନିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ଆମ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଆଉ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଖାଲି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିକି କିମ୍ବା ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ନିଜକୁ ଭୁଲି ବଞ୍ଚିବାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥକି ପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହିଳା ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ହିଁ ବନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର 5-6ଟି ଅଭ୍ୟାସ, ଯେ ଏଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବୁଝାମଣା ଥାଏ, ସମଝଦାରୀ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଫୈସଲା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ऊर्जाକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ମହିଳା ଖାସ୍ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କର ଖାସ୍ ଆଦତ, ଯାହାକି ଆଜିର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜିର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସକାଳୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। କୋଉମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, କୋଉମାନଙ୍କର ଡେରିରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, କିମ୍ବା କୋଉମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା କାମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡୁ ଛାଡୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡି ହେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜକୁ। କାହିଁକି ନା ସକାଳ ସମୟଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଏହା ହଉଛି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ 1 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି, କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଥାଏ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଉପରେ। ଯୋଉ ମୋବାଇଲକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହଉ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ହଉ, କିମ୍ବା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଡେଲି ସେମାନେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କେତେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଶିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ମନ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତ ବଦଳିବାଟା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ମନ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କପିରେ ଲେଖନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ସେମାନେ ଆଜି କଣ କରିବେ ଏବଂ କୋଉ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ କରିବା ଉଚିତ, କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଉଚିତ, ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କପିରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ନିଜ ମନକୁ ସେମାନେ 3ଟି କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୋହରାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିବି, ମୁଁ ସକ୍ଷମ ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ନିଜ ସହିତ ଆପଣ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ଆପଣ ବିତେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ସଠିକ ଫଇସଲା ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆଉ ଚେହେରା ଉପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚମକ ବି ରହିବ ଯଦି ସକାଳୁ ନିଜ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ। ନିଜ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବାର ମତଲବ ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 10 ମିନିଟ ବି ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆଠୁ ଦୂର କରିକି, ଦୁନିଆଠୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ସେଇ 10 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯେ ପୁରା ଦିନଟା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ, ପୁରା ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ପୁରା ଦିନଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ରେସରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ପେଶି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ এই ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। এইଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ତାକତ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସକାଳ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା କେବେ ବି ଭାବେନି ଯେ ମତେ ସବୁ କିଛି ଆସେ। ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ଜୀବନରେ ଶିଖିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ବୟସର କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ କଣ କଣ ନୂଆ ଶିଖିଛି, ମୁଁ କଣ କଣ ନୂଆ ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖି ପାରିବି। ସବୁବେଳେ ବହିରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇକି ଥାଏ, ତାହା ସବୁଥିରୁ ମଣିଷ ଶିଖି ନଥାଏ। ଯେମିତି କି କାହାର କଥା ଶୁଣିକି ହଉ, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋଲ ମଡେଲ ଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବଡ ବଡ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ବି ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମନକୁ ଆଉ ଦିମାଗକୁ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଚାहे ସେ 5 ମିନିଟର ଜ୍ଞାନ ଭରା ଭିଡିଓ ହଉ ବା କୌଣସି ଭଲ ବହିର ପେଜ ଓଲଟେଇକି ପଢିବା ହଉ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଦିମାଗ ଠିକ ଯଦି ନ ରହେ, ତାଙ୍କର ଭାବନା ବି ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ପୁରୁଣା କଥାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇନଥାଏ।
तेबे शिखिबार ए जो अभ्यास सेमानंकर आत्मविश्वास को बढ़ाई देई थाए। जेतेबेले सेमाने कोनोसी जिंस जानि न थांदी सेतेबेले सेमाने अन्य को पचारंती, सेमाने रेलोकांट फील करंती नाही, कारण जानिबार इच्छा सेमानक भितरे प्रबल थाए ओ आगो को बढ़िबार इच्छा मध्य थाए। ताको ए डर मध्य लागे ना जे लोके ताको कोन कहिबे, कारण से निजको आगो को नबा पाई चाहती। तेबे स्मार्ट महिला अन्य उपरे आपणकर जदि आपण देखिबे ए जो स्मार्ट महिलांकर आउ गोटे गुण होची सेमाने अन्य उपरे ईर्ष्या करंती नाही, बरं सेमानक ठारू किछि नुवा कथा शिखिबा को चेष्टा करंती। जेतेबेले से फील करंती केही भल कथा कहउचंदी, भल ज्ञान बांटुचंदी, तांको कथा से मन दे सुनंती। जेतेबेले से काहाकू भल पोशाक पिंधिबार देखंती सेतेबेले से निजर कॉस्ट्यूम उपरे ध्यान देई थांती, निजे किपरि भल पोशाक परिधान करिवे ता उपरे चिंता करि थांती। प्रत्येक दिन किछि किछि शिखी सेमाने निजको एपरि शाणित करंती जहा फल कि सेमाने अन्य मानक ठारू अलगा ही भारती, सेमाने अन्य मानक पाखरु पूरा बारी हे पड़ते। शिखिबार जो अभ्यास चुपचाप चलिबार ताकत सहित समान ही थाए, जहा कि धीरे धीरे आपनको मजबूत करि थाए। जदि आपण चाहती केबे आगु को बढ़िबा को ताहाले निजको एपरि प्रस्तुत करंतु जे एमिति भाबंतु जे आज किछि नुआ शिखिला परे जाई कि मु सोइबे, मते से पर्यंत निद हबो नाही जे पर्यंत मु किछि नुआ शिखि नाही। 3 नंबर पॉइंट जदि आमे देखिबा जे से जो स्मार्ट महिला माने निजर समय केबे भी बर्बाद करंती नाही। काहे के ना से माने भलो भाव रे जानती समय रो मूल्य केते। पैसा तो इनकम करा जाई परिबो, जो जिंस हजि जाइथिबो से जिंस को पुणी किना भी मध्ये जाई परिबो, किंतु जो समय चली जाइछि से केबे भी फेरी आसीबो नाही। सेथि पई से माने गोटे गोटे मुहूर्त को भाबी चिंती के बितेई थांती ना, से माने केबे सोशल मीडिया रे घंटा घंटा धरी अन्यर प्रोफाइल घांटी थांती ना, फालतू गपसप करिकि से माने व्यस्त रहंती ना, कहा विषय रे कुचक्रांत करिकि समय बर्बाद करती। कारण से माने भलो भाव रे जानती जोटी समय रही सैटी ऊर्जा आउ भविष्य सैटी रहे, जोटी टाइम थाए सेठी निजर ऊर्जा थाए आ निजर भविष्य थाए। से माने सेति पई तांकर दिनचर्या उपरे गुरुत्व दियंती जे कोन करबा दरकार, जे अन्य सह से माने परचर्चा रे लागि रहंती नाही, बरं खाली समय रे निज मन को शांत करि थांती, नहले निज काम को आहुरी किपरि भलो करा जे परिबो से योजना मध्य करि थांते। दर्शक बंधु जेतेबेले आमे आज स्मार्ट महिला विषय रे कथा कहउछु, निहाती भाबरे आमे एही बार्ता दबा पई चाहेबु आपण माने मध्य से स्मार्ट महिलांकर पथ अनुसरण करंतु एवं से स्मार्ट महिला को आपण खोजंतु जे काहे कि ना स्मार्ट महिला यह भी भलो भाव रे जानती जे थकी जीवा अलगा कथा आ अलसरे काम न करबा अलगा कथा। अनेक समय रे आम भितरे थाए जे आमे कोन करंती जे थका न आसले भी आमे कोनोसी काम रे करि न थांतु, कारण अलस हमको एमिति बांधी के रखि थाए जे हमको केबे भी कोनोसी काम करिया पे इच्छा होएनी, नकारात्मक भावना आम भितरे प्रवेश करि थाए, कारण आलस आम भितरे थाए। सेति पई जेतेबेले सेमाने थका अनुभव करती सेतेबेले आराम करती, किंतु जेतेबेले किछि काम करिबा को इच्छा न थाए सेतेबेले किंतु सेमाने गोटे कथा चिंता करती जे मु कोन ए समय रा सठिक उपयोग करूची। ऑफिस हो बा घर शिखिबार जिज्ञासा सेमानक मन भितरे भरिकी थाए। सेमाने अन्यर जीवन रे कोन चलीची देखिबा अपेक्षा एवं सेमानक समय बर्बाद करबा अपेक्षा निज जीवन को किपरि आउर अधिक भल करि हेबो से कथा से लागि पड़ंती। तेबे एई जो अभ्यास द्वारा सेमाने सब बेले आगरे जीवार नजर मध्ये थाए। जदि आपण भी चाहती लोक आपणकर इज्जत करंतु, प्रथमे आपण समय रे इज्जत करंतु। प्रत्येक दिन जदि भी गोटे छोट काम को आपण मन देके करंती ताले पूरा जीवन बदलिबार संभावना थाए। परवर्ती पॉइंट को मुआसीबी जे सेमाने जो स्मार्ट महिला सेमाने निजर रूप निजर प्रेजेंस ऊपर बहुत ध्यान दे थांती, किंतु ता माने नुह से काहा को देखेबा पई करंती एवं एही महिला माने जानती जे किपरि निजको संभाळिबा को हबो। निजको सजेइबा अर्थ नुह जे अन्य को देखेबा, बरं निजको इज्जत दबार एक तरीका हेई थाए। जेतेबेले आपण निजको भल भाव रे प्रस्तुत करि थांती, सफा सुतर पोशाक पिंधिबार रुचि रखि थांती, निजर शरीरर जत्न नै थांती, ताहा केवल अन्य को देखेबा पई नुहे निजको सकारात्मक अनुभव मध्य हेई थाए। दामी ड्रेस पिंध बा न पिंध, मेकअप कर बा न कर, किंतु गोटे जिंस पक्का थाए जे निजको सबुबले किपरि
कॉन्फिडेंट फील हबो सेमानकर बसिबा उठिबा कथा कहबा शैली सब बेले मार्जित होइथाय ए सब जिंस बाहर आसेना किंबा सेते बेले आसे जेते बेले आपण भितरे निजको स्वीकार करबा शिखि जाई थांदे स्मार्ट महिला केबे भी अन्य सहित मुकाबला करबा पई पसंद करि न थांदी सेमाने काहाकू जळेबा काहाकू इंप्रेस करिवारे समय नष्ट करि न थांदी परं सेमाने जहा सब करंती निज खुशी पई करंती काहे कि ना तांकू जणा जे मु जेते बेले निजको पसंद करूची सेते बेले दुनिया भी मते पसंद करिवो सेमाने निजर शरीरर जत्न एपरि भाबरे नै थांती निजर स्किन केयर हो किंबा निजर हेयर केयर हो सेमाने जानि थांती जे तांकर शरीर सबु बेले तांको सहित रही थाए सेति पई से यार जत्न नै थांती याको से आवश्यक भाबदी याको बाध्यता बोली से भाबदी नाही सबटो गुरुत्वपूर्ण कथा होची महिला मानक भितरे मिले जे सेमाने जेमिति सेमिति ही रहिबा को पसंद करि थांती ना रंग को नहीं सेमानक मन भितरे कष्ट थाए डर थाए ना बयस को नहीं सेमानक मन भितरे छनका थाए सेमानक नजरे असली सुंदरता होची आत्मविश्वास आ सत नियतुर ही आसी थाए सेति पई जदि आपण चाहती जे जेते बेले आपण कोनस जगह को एंट्री करूचंती आपण को समस्त नोटिस करंतु आपण को समस्त देखंतु प्रथमे निजे आगे निजको आईना रे देखंतु स्मार्ट महिला सब बेले निजर खुशी करबा को से माने चाहि थांती निजे केमेंती से माने खुशी रे रहिबे निजे किपरि कोनोसी भलो काम करिवे सा ऊपर से माने फोकस करंती से माने गोटे कथा को भलो भाव रे बुझी थांती जे सब कथा को जदि से समस्त को सामना रे रखिबे ताले निजको केते बेले से हरेबा को पड़ी थाए सेते बेले से काहा कथा रे बेसी प्रभावित हे न थांती से माने सेमाने को पई गोटे सीमा निर्धारण करि थांती केउटी केते बेले कोन कहिबे केते बेले कोठी हां कहिबे तो केते बेले कोठी ना कहिबे कारण सब संपर्क रे गोटे लिमिट फिक्स हे थाए से लिमिट को जदि आपण क्रॉस करि जांती आपण कष्ट पांती एवं आपण सराउंडिंग अन्य माने मध्ये कष्ट पांती तबे ए स्मार्ट महिला माने तांकर टाइम तांकर लिमिट को से माने बहुत इंपोर्टेंट देई थांती परिवार हो दोस्त हो किंबा तांकर प्रेम संपर्क हो जेते बेले केही सेमानंको कथा को काटी थाए किंबा तांको प्रेशर करि थाए किंबा तांकर कथा को के इज्जत देई न थाए सेते बेले सेमाने चुप किंतु बसंती नाही विनम्रतार सहित सेमाने सेमानको मना करि थांती सेमानक ठारो दूरत्व मेंटेन करिया पई चाहि थांती सेमानको डर लागेनी जे के काले केते बेले ताको खराब भाबिबो के काले ताको जीवन रो छाडी के चली जिवो कारण से भलो भाबे जानिचंती जो माने आपण को इज्जत करिवे सेमाने निश्चित भाव रे आपणकर सीमा को सम्मान देबे सेमाने निश्चित भाव रे आपणकर समय को सम्मान देबे जेते बेले सब कथा रे आपण हां कहि देबे लोक आपण को हल्का भाव रे नेबे जेते बेले आपण ठीक समय रे ना कहिबा सिखि जिवे आपणक कथार ओजन लागिवो एवं सेही स्मार्ट महिला अन्यर इज्जत निश्चित भाव रे करंती किंतु निजर क्षति करिकि नह दर्शक बंधु आम समाज रे आमे साधारणतः महिला मानकु सिखाई देई थाउ जे प्रथमे तमे तमर घर लोकंकर केयर नियो तमर पाखरे जो माने रहिचंदी परिवार रा बाकी सदस्य मानकर केयर नियो तापर जाईकी परवर्ती समय निज कथा बुझिबो किंतु स्मार्ट महिला एहाकू पूरा इग्नोर करदे ए कथाटाकू से पूरा खंडन करदे कारण से भल भाबे जानती जदि मु निजे आज भलरे बंचिबी मु जदि निज शरीर उपरे ध्यान देली जदि मु निज स्किन उपरे बेसी गुरुत्व देली किमा निजर खाद्य पोशाक उपरे जदि मु मोर ध्यानटा रहिला ताले मु अन्यर कथा को भल भाव रे बुझी पारिबी जेते बेले मु ठीक नाही सेते बेले मु अन्य को किपरे ठीक रखिबी दर्शक बंधु आमे त कहलु स्मार्ट महिला मानकर एई केतटी लक्षण 5टी 6टी लक्षण आमे आपन को कहलु नियाति भाव रे आज आशा करिवे एई सब गुण आपन को प्रभावित करिवो आ भल मध्ये लागिवो जदि भल लागिथिबो आपन नियाति भाव रे हमको कमेंट लिखि जावंतु आशा करछि वीडियो भल लागिवो जदि वीडियो भल लागे तले हम चैनल को आपन लाइक शेयर सब्सक्राइब करत रहउछि नमस्कार।